wala na si Yuri. Malipay na kanay mong gihimo, Jun. Kaya mong managuro imong gusto sa imong mga anak. Kaya kami na pauntabay mga handom sa imong anak. Pero ikaw na nagputo sa iyang kinabuhi, Jun. Kiss ko nimo pa. Love kaayuti ka. Pasaylo ako pa. Mao kini ang ulahing nabungat sa batang si Yuri, samtang brutal nga ginakulata siyang kaugalingong amahan. Si Yuri, ang batang mapinilanggaon, maabi-abihon ug aktibo sa klase. Rason nga hilabihan nga kasubo ang gibati sa iyang mga minahal sa kinabuhi. Kahinumdumang, 2:00 pasado sa kadlawon Enero 24, nadala sa balay tambalanan ng biktima ug nabutang sa intensive care unit tungod sa mga grabing bunog ug bali sa kalwasan nga naangko niini og gideklarang anaa sa talandugong kahimtang. Apan, human ang pakigbatok alang sa iyang kinabuhi. 3:00 sa kadlawon Enero 25, nakabsa na sa kinabuhi si Yuri. Nakigbatok in taon siya sa 24 ka oras para lang yun makasurvive. Pero na mo nabalaan nga lata yun ay ang iyang ulo, bali ang likod, pati ang bukto na pinakan ang paa. Gabantayan ako na kung pagumangkon, gipinanggakan ako na. Wala na naabtan pa sa inahan nga buhi ang iyang anak ug nahimong napuno og emosyon. Sagol kaguol ang kwarto, asa naabtan na lamang niining giputos na og panapton si Yuri. Sa eksklusibong pakighinabi sa news team sa inahan sa biktima, gibutyag niini nga nahugno ang iyang pangandoy alang sa iyang anak nga mahimong pulis tungod sa nadangatan niini sa iyang kaugalingong amahan. Daghang kong pangandoy sa akong mga anak, ma'am. Mo gani nag-abroad ko para sa ilaha. Dili lang para sa akong sarili. Si Yuri, active kay na nga bata. Palatawa. Duy ka ako anak, ma'am. Luit jud kaayo. Marag dili na akong anak. Kaya ang itsura jud. Bunog kayo ang ulo. Dakan pa kay pasa na pay mga paak. Sangko sa langit ang kasuko ni Ivy sa iyang kapuyo nga si Roy Canlaon Jr. tungod sa brutal nga pagkulata sa iyang anak. Sakit kaya akong kibati ron, ma'am. Sangko sa langit akong kalagot sa amahan ato kay iyang gikuan akong anak. Gikan sa 1 month na, hangtod 9 months na akong inamping. Kung asa makarong demonyo ka, kaya naka sa kulungan, mamatay ka diha. Si Cheryl Ann Kadungog, grade 2 class advisor ni Yuri sa Upper Tumbler Central Elementary School, ang nasubo sa naitabo sa iyang estudyante. Sigun niini, nga luyo sa pagkabibo ni Yuri, walay bisan usang timailhan nga physically abuse ang bata. Well, si Yuri, kuan yun siya, bibo kay siya nga bata, no? Pero kung magklase na ko, dala yun na siya sa pinakatubangan kay maminaw gid sa kuha. Friendly jud siya kaayo, oo. Maski nang mga parents na ko, co-parents niya namo din sa klase, makasulti jud sila nga si Yuri friendly ug malambing nga bata. Bibo magud siya nga bata, dili mo balaan nga kuan siya kulatado dai siya na day history nga ing ana silang pamilya. Kay pag abot diri sa eskwelahan bibo jud kaayo siya. Samtang planong ipailawom sa intervention o counseling ang mga igsuon ni Yuri. Siguro na ma'am no mag-conduct yun ni og psychosocial support or psychological first aid. The fact nga nakita gid sa mga bata nga ni ang nahitabo sa kung paano naabot sa ing-ana ang situation ng ilang igsuon kay magkaroon magud sang trauma and later on kung dili ma-address basig maunsa ang mga bata ba ang psychological nga aspect. Sa kasamtangan, pinaagi sa presensya sa CSWD o Kabanay, giatiman na ang batang lawas ni Yuri aron ipahiluna sa ilang Pinoyanan. Samtang hugtanong gihingusgan sa pamilya nga ipadayon ang pagpasang-at og kaso sa sospek alang nausab sa seguridad sa nahabiling mga igsuon sa biktima. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.